अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने CNN की एक एंकर पर्सन को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू का चर्चा सारी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में हर जगह हो रहा है। मैंने इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई और ना मेरा कोई इरादा था वीडियो बनाने का, क्योंकि न्यूज़ मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मुझे चंद दोस्तों से टेलीफोन पे और व्हाट्सएप पे ये कहा गया कि इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाओ और हमें एनालाइज करके बताओ कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ। तो नाज़रीन, इस पे जो मेरा तज्ज़िया है या जो वजूहात सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये ख़ातून जर्नलिस्ट बियाना गोलोडोराइगा जो है, ये एक यहूदी ख़ातून है और CNN ने ये वर्ल्ड अफेयर्स का जो एनालिसिस करते हैं वहाँ सीनियर एनालिस्ट के तौर पे काम कर रही है। ये काफ़ी देर से मीडिया से मुतालिक है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इंटरव्यू दिया, आप यूँ समझें कि राई का पहाड़ बढ़ाना। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन अब इस खातून ने राई का पहाड़ बना के ही छोड़ना है। तो इसकी वजह क्या है, आपको मैं थोड़ा सा पीछे लिए जाता हूँ और आप खुद समझ जाएंगे कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। आप जानते हैं कि यहूदियों की मुसलमानों से शदीद नफ़रत आज की नहीं, बहुत पुरानी है और वजह हम तमाम मुसलमान बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं चंद एक पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। पहला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आल से होना, फिर ख़ातमुल नबीन होना। आप ज़रा मेरे पॉइंट्स पे गौर करते जाइएगा। दूसरा, ये आगे ज़रा आइए कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करना, उसे एक नाजायज़ रियासत कहना, और फिर हमारे बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इसराइल को एक इल्लीगल स्टेट मानना, पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना। ये ज़रा दूसरा पॉइंट अपने जहन में रखें। तीसरा पॉइंट, इसराइल का भारत के साथ मिलके यानी इंडिया के साथ पाकिस्तान पे बहुत सी अटेम्प्ट करना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, और फिर अल्लाह के फजल से हमारी आर्म्ड फोर्सेस की ज़बरदस्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग और जज्बा की वजह से हमेशा इसराइल का नाकाम होना। नाज़रीन, ये चंद वजूहात हैं, बल्कि मेजर 3 वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आप इनके पर्सपेक्टिव में शाह महमूद कुरैशी साहब के इंटरव्यू को देखें और ये देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो बड़ी सिंपल सी बात की थी और इसके लिए क्लिप देखना ज़रूरी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा वो क्लिप दिखाता हूँ, क्योंकि उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई मुतस्सबाना बयान दिया या एंकर पर्सन खुद जो है वो इतनी ज़्यादा मुतस्सब है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और मुतस्सब से भरा रवैया जो है वो उसका नज़र आ रहा है। और फिर यह है कि उसके अल्फाज, उसके चेहरे के तासुरात और बाद में किए गए ट्वीट्स आपको ये बताते हैं कि ये यहूदन खातून जिसका नाम बियाना गोलोडोराइगा है, वो कितनी ज़्यादा मुतस्सब हैं। ये ज़रा आप मुलाहज़ा फरमाएं। Do you hear any talks about a possible ceasefire coming anytime soon? I am convinced the tide is turning. I am convinced the public pressure, the pressure of public opinion is mounting and ceasefire is inevitable. Israel is losing out. They're losing the media war despite
their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I mean, I would call that an anti-Semitic remark. Do you see how in different capitals of the world, in London, in Madrid, in Michigan, Chicago, every place, from Sydney to the European capitals, people have come out and saying, put an end to this insanity. They're calling for an immediate ceasefire. The General Assembly today is giving a clear message to the Security Council. It is your prime responsibility to ensure peace and security. Please live up to the UN Charter. But, Mr. Ambassador, can we not separate the fact that there are calls for peace and for equal human rights for both sides, for Palestinians and for Israelis, without anti-Semitic talk and rhetoric? And we are seeing an increase in anti-Semitism throughout the world. Many of these protests are showing signs and images of anti-Semitism as well. Shouldn't you be condemning that? I will not justify any rocket attacks, and I cannot justify and I cannot condone the aerial bombardment that is taking place. But what about anti-Semitism? And what about Hamas's role in stopping the rockets? I am saying, when you do not engage, when there are no negotiations, when there is occupation, when there's genocide, when there's war crime, when there's ethnic cleansing, then an extremist element takes advantage of that situation. Mr. Foreign Minister, thank you so much for your time. I would just ask you personally to please avoid using anti-Semitic tropes that you used at the beginning of our conversation. I think they are very... I have never been anti-Semitic and I never will be. Okay. नाज़रीन, अब आपने देखा कि पहला सवाल जो इसने किया शाह महमूद कुरैशी साहब से कि क्या आपको कोई जंग बंदी के आसार नज़र आ रहे हैं, तो उस वक्त खातून का चेहरा बिल्कुल फ्रेश और मुस्कुराता हुआ था। और फिर कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे यकीन है कि पांसा पलट रहा है। दुनिया भर में आवाम का प्रेशर इसराइल पे बढ़ रहा है। जंग बंदी के अलावा कोई चारा नहीं। इसराइल हार रहा है, वो मीडिया की जंग भी हार रहा है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कुरैशी साहब ने कहा कि वो मीडिया की भी जंग हार रहा है, बावजूद इसके कि उसके कनेक्शंस हैं। यहाँ खातून सीरियस हो गई और कहा कि कनेक्शन से आपकी क्या मुराद है? तो कुरैशी साहब ने कहा कि कनेक्शन से मुराद डीप पॉकेट्स। नाज़रीन, ये डीप पॉकेट्स जो है, ये जहाँ जहाँ इंग्लिश बोली जाती है तो आम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और कोई ऐसा इदारा हो, पर्सन हो, फैमिली हो जो कि फिल्थी रिच हो, जिसके पास बहुत पैसा हो, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, तो उसको जो ना डीप पॉकेट्स के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ खातून जो है वो बहुत सीरियस हो गई और सीरियस होके कहती हैं कि जी ये आपका जो है मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है, चूँकि मैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो लोगों के चेहरों को पढ़ के काफ़ी मालूमात मुझे हासिल हो जाती हैं और मैं समझ सकता हूँ कि ये शख्स या मोहतरमा कोई भी हो, ये इस वक्त अंदर से क्या सोच रहे हैं। तो उसने कहा जी कि ये तो मैं आपके रिमार्क्स जो हैं, ये एंटी सेमेटिक रिमार्क्स इसको कहूँगी। एंटी सेमेटिक रिमार्क्स ये हैं कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि यहूदियों के बारे में यो मतस्सब रवैया या बाइस किस्म का रवैया रखना जो है ना, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है लफ्ज़। इस मौके तो फिर कुरैशी साहब ने उसको बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं कराई उसके लफ्ज़ को, और उन्होंने आगे जो ना बात बताई कि अब आप देख लें कि आप जो है मीडिया क्या जो दिखा रहा है, क्या ये दोनों तरफ की एक जैसी पिक्चर दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने तमाम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का नाम लिया
کہ جہاں جہاں جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور وہ سارے کوئی مسلمان نہیں ہیں، ایون کرسچنز اور دوسرے لوگ، ہو سکتا ہے اس میں جوز بھی ہوں جو یہ نہیں پسند کرتے کہ خواتین اور بچوں کو جو نا اس طریقے سے قتل کیا جائے اور ان پہ بمباری کی جائے، ہاسپٹلز پہ اور میڈیا ہاؤسز پہ. تو قریشی صاحب نے ان کا تمام کا ذکر کیا. اس کے بعد اینڈ پہ دوبارہ جو ہے خاتون نے کہا کہ میں آپ کو پرسنلی یہ کہوں گی کہ آپ جو ہے اس طرح کے ریمارکس جو ہے جو کہ یہودیوں کے خلاف ہوں وہ نہ دیں. تو قریشی صاحب نے کہا کہ میں نے بالکل نہیں دیے اور نہ میں دوں گا، اور بات بھی ایسے ہی تھی. اب یہ ہے کہ پروگرام تو ختم ہو گیا، لیکن اس یہودی خاتون نے اپنا جو باعث تھا اس کو ثابت کرنا تھا. یعنی آپ اسی سے جس طریقے سے وہاں اس نے 2-3 مرتبہ کہا، حالانکہ قریشی صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جس میں سے کوئی ایسا پہلو نکلے جہاں کہ یہودیوں کی بات کی گئی ہو، اسرائیل کی بات کی تھی. تو اسرائیل جو ہے اس سے بات کرنا یہودیوں کو ان کے بارے میں نفرت پھیلانے والی بات نہیں ہے. تو جا کے اس نے گھر میں پھر ٹویٹ کیے، اور ان ٹویٹ سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں کتنا متعصبانہ اس کا رویہ ہے. میں آپ کو یہ ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہتی ہے، آئی واز ایکسٹریملی ڈسٹربڈ بائی کمنٹس میڈ بائی پاکستان's فارن منسٹر. دے ور ڈسگسٹنگ, inappropriate and dangerous coming from a nation's most senior diplomat. اب یہ پہلا پارٹ ہے اس کے ٹویٹ کا. کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی کہ اتنے سینئر بندے نے یہ بات کی، اور کمنٹس کو کہہ رہی ہے کہ کمنٹس جو ہیں وہ قابل نفرت تھے، غیر مناسب تھے، خطرناک تھے. اب آپ ناظرین خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خاتون کے ساتھ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. پھر کہتی ہے، دے اونلی سرو ٹو ہائی لائٹ ہاؤ پرویسو اینٹی سیمیٹزم از اراؤنڈ دا ورلڈ. کہ یہ عیسائیوں کے خلاف جو ہے نفرت اور تعصب جو ہے دنیا میں کتنی زیادہ ہے، یہ کمنٹس جو ہے نا صرف وہ بتاتے ہیں. اب یہاں اس کے بعد جو ہے ہمارے دفتر خارجہ نے کلیریفائی کیا کہ جی یہودیوں کے خلاف کوئی کمنٹس نہیں دیے گئے. لیکن اس خاتون کو چین نہیں آیا، کیونکہ اس نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے کتنا زیادہ خلاف ہے اور پاکستان کے کتنے زیادہ خلاف ہے. پھر وہ دوسرا ٹویٹ کرتی ہے، کہتی ہے، آئی کانٹ بلیو آئی ہیو ٹو سے دس بٹ there should be 0.0 doubt that accusing Israel of controlling media and having deep pockets is anti-Semitic. یعنی کہ اسرائیل کو یہ کہنا کہ جی آپ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا اور آپ بڑے انفلوئنشل ہیں، یہ یہودیوں کے خلاف جو ہے نا یہ بات کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے عام زندگی میں ٹھیک ہی ہو، لیکن جہاں یہ مسلمانوں کی اور پاکستان کی بات آئی ہے تو اس کی عقل جو ہے یہاں آ کے ٹھہر گئی ہے، جام ہو گئی ہے. اور میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے تشریف لے آئے. یہودی ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے ہیں اور نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں. ان کے لیے بہتر ہے اسرائیل کو چھوڑ کر دنیا کے مختلف جگہوں پہ جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہاں آباد ہو جائیں. یہ ایک جگہ پہ دوسرے معصوم لوگوں کی جگہ پہ قبضہ کر کے اپنی بربادی کا جو نا سما کر رہے ہیں. تو ناظرین اب آپ اس ساری ویڈیو سے اور بعض کی ٹویٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے کسی کو بھی یہودیوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہیں دیا. یہ خاتون کی ذہنی اختراع اور جس طریقے سے اس کی نفرتوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ اس کو جناب پورٹرے کر رہی ہے. آخر میں شاہ محمود قریشی کے پیشنس، نالج اور وزڈم کو ضرور اپریشیٹ کروں گا اور ہاتھ اٹھا کے
ان جرنلسٹ کے حق میں دعا کروں گا جو شاہ محمود قریشی کے اس انٹرویو میں کیڑے ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں.